बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितने दिनों बाद शरई हक़ अदा किया जाए, नहायत ज़रूरी मालूमात। साइंस और शरीयत क्या कहती है कि कितने दिनों बाद बीवी के साथ हम बिस्तरी करना लाजमी है। बीवी से हम बिस्तरी कितने दिन बाद करनी चाहिए। मुहतरम नाजरीन, हम बिस्तरी से मुतल्लक़ ही एक ऐसा सवाल है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में सवाल करते हैं। कुछ लोग अपनी बीवी से हर रोज़ हम बिस्तरी करते हैं, कुछ लोग हफ्ते में एक बार और कुछ लोग डर के मारे महीने में एक बार ही हम बिस्तरी करते हैं। ये दोनों सूरतें नुकसानदेह हैं। अब सही सूरत क्या है, ये जानने से पहले हम बिस्तरी से मुतल्लक़ कुछ मुफीद मालूमात देना चाहते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह बताया जाएगा कि कितने दिनों बाद शरई हक़ अदा किया जाए। दौरान मुबाशरत अगर मर्द का इंजाल जल्द हो जाता हो तो इसे चाहिए कि चने ज़्यादा खाया करें। मुबाशरत के दौरान मर्द का अज़ू तनासुल ढीला हो जाता हो तो इसे चाहिए कि मुबाशरत से पहले कुछ देर सो जाया करें, यानी नींद पूरी करके मुबाशरत किया करें। बकौल हकीम राजी, कसरत से मुबाशरत बूढ़ों को मौत की नींद सुलाता है, जवानों को बूढ़ा, मोटों को दुबला और दुबले आदमियों को मुर्दा बना देता है। बस बग़ैर शहवत सादिक को इंतशार कामिल मुबाशरत नहीं करनी चाहिए। हर मर्द और औरत में शहवत यकसा नहीं होती है। किसी मर्द में शहवत बहुत ज़्यादा और किसी मर्द में बहुत कम होती है, और यही हाल औरतों का है कि किसी औरत में शहवत ज़्यादा और किसी में बहुत कम होती है। जिस रात मर्द का इरादा मुबाशरत करने का हो तो अपनी बीवी से सुबह ही इसका जिक्र कर दे, ताकि वो अपने जिस्म को पाको साफ़ कर ले और मोए ज़हार दूर कर ले और ख़ुद को आरास्ता कर ले। पेशतर इतला से औरत पर भी शौक़ मुबाशरत मस्तूर हो जाता है तो दोनों को मुबाशरत का पूरा लुत्फ़ व सरूर हासिल होता है। अगर जमा के वक्त पेशाब का शदीद तकाजा ना हो तो ख्वाम पेशाब ना करें, वरना अज़ू का इंतशार जल्द ख़त्म हो जाएगा। मर्द और औरत का हमेशा एक ही बिस्तर में सोना ज़ईफ़ बाह पैदा करता है। किसी गैर के मकान में या किसी ऐसी जगह जहाँ अचानक किसी के आ जाने का खौफ हो, मुबाशरत ना करें। ऐसी हालत में लुत्फ़ मुबाशरत हासिल नहीं होता और कमज़ोरी पैदा होती है। भरे हुए पेट की हालत में मुबाशरत करने से इंजाल जल्द होता है। पेशाब ज़ोर से मालूम होने के वक्त मुबाशरत करने से मसाना और पेशाब की नाली में अमराज पैदा हो जाते हैं, और पखाना ज़ोर से मालूम होते वक्त मुबाशरत करने से बवासीर वगैरह अमराज मुक़द्दर लाहक हो जाते हैं। अगरचे मर्द की मुबाशरत की ख्वाहिश पूरी हो जाती है, बसा औक़ात इस नामुकम्मल मुबाशरत से जिसमें औरत को इंजाल नहीं हो जाता, औरत को नागवार मालूम होता है और एसाबी बीमारियां वगैरह में मुब्तला हो जाती है। जमा से बेरग़बती और शोहर से नफ़रत करने लगती हैं। मुहतरम नाज़रीन, अब हम बात करने वाले हैं कि कितने दिनों बाद बीवी से हम बिस्तरी की जाए, यानी शरई हक़ अदा किया जाए। ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि हम बिस्तरी में वक्फ़े की दो हदीसें हैं। हैसियतें: एक, शरीयत यानी कि शरीयत इस बारे में क्या कहती है। दूसरी, तिब्बी माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों बारों में बात करेंगे। सबसे पहले शरीयत की बात करते हैं। शरीयत में इसकी तादाद मुतय्यन नहीं की कि कितनी बार और कितने वक्फे से हम बिस्तरी की जाए। इसका सबब यह है कि ये हालात और अपनी हैसियत के एतबार से मुख्तलिफ हो सकती हैं, और फिर जब कुदरत व ताकत में भी फ़र्क है तो शरीयत की आदत नहीं कि वो इस तरह के मसाइल में तादाद मुतय्यन करे। लेकिन जमा और हम बिस्तरी औरत का हक़ है जो ख़ावंद पर वाजिब है। इब्ने क़दामा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर इसका कोई उज़्र नहीं तो वो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल यही है कि हदीस शरीफ में आता है कि अब्दुल्ला बिन उम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, क्या मुझे ये नहीं बताया गया कि तू दिन को रोज़ा रखता है और रात के वक्त क़याम करता है। मैंने अर्ज़ की, क्यों नहीं ए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात तो ऐसी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू ऐसा ना कर बल्कि रोज़ा रख और अफ्तार भी, यानी कभी छोड़ भी दिया कर और क़याम भी किया करो और सोया भी करो, इसलिए कि तेरे जिस्म का तुझ पर हक़ है और तेरी आँख का भी तुझ पर हक़ है और तेरी बीवी का भी तुझ पर हक़ है।
صحیح بخاری حدیث کی شرح میں یہ ہے کہ یہ خاوند کے لائق نہیں کہ وہ عبادات میں اتنی کوشش کرے کہ وہ جمع اور کمائی کرنے کے حق سے بھی کمزور ہو جائے، اور خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب اس کی بیوی ہو تو اس پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں 1 رات اس کے پاس بسر کرے۔ ابن تمیمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور بیوی کے حسب خواہش خاوند پر ہم بستری و جمع واجب ہے جب تک کہ خاوند کا بدن کمزور نہ ہو، اور یا پھر اسے ایسے کرنا معیشت سے ہی روک دے، اور اگر وہ آپس میں تنازع کا شکار ہو جائیں تو خاوند پر قاضی نفاق کی طرح اسے بھی مقرر کر دے۔ اگر وہ اس میں زیادتی کرتا ہو، شرعی طور پر مطلوب اور مقصود تو یہی ہے کہ خاوند کی ہم بستری کے ذریعے سے بیوی کو فحاشی اور غلط کاموں سے بچایا جائے، اور ہم بستری بھی بیوی کی خواہش اور اتنی ہی جس سے یہ بچاؤ ہو سکے۔ اس طرح اس کے لیے 4 مہینے یا اس سے زیادہ اور کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بستری اتنی ہو جتنی کا حق خدا خاوند ادا کر سکے، اور بیوی کی جتنی خواہش ہو۔ یہ تو حالات اور خاوند کی موجودگی میں ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام و تجارت وغیرہ یا کسی مشروع عذر کی بنا پر غائب ہے، تو اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے، اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمان کے کسی نفع کی وجہ سے ہو، مثلاً وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہوا ہو، یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ کچھ مدت اپنی بیوی کے بچوں میں گزارے اور پھر دوبارہ سرحدوں یا جہاز پر واپس چلا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیاست اور حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہیں، اور جب تک یہ مدت پوری ہو جاتی ہو تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ ہر دوسرے کو بھیج دیا جاتا تھا۔ طبی ماہرین کی رائے: طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جماع سے دوسرے جماع میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور واجب بھی جماع کیا جائے، اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 جماع کرنا چاہیے۔ 3 دن سپرمز بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ جماع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری، سستی اور بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گوڈے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخرکار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد جماع کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کمی یا کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وہ قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے۔ تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔